مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی میں کسی ایک پرٹیکولر امام کو فالو کروں یا نہ کروں، میں صرف امام ابو حنیفہ کو مانوں یا نہ مانوں، صرف امام شافعی کی فقہ کو مانوں نہ مانوں. تو یہاں میں پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ صبح کو اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یار آج میں یہ والا فتویٰ ڈال دیتا ہوں، اور انہوں نے جناب یہاں سے پین نکالا اور کھٹ کے لکھ اور جناب فتویٰ دے دیا کہ امت ہے وہ خار ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا یا امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے سمجھا ہے، ہم دراصل ان کی سمجھ کو فالو کر رہے ہیں. فالو ابھی بھی قرآن کو کر رہے ہیں، فالو ابھی بھی سنتی کو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ کے مطابق. اب سوال یہ ہے کہ ہماری سمجھ زیادہ بہتر ہے امام ابو حنیفہ کی، اس میں آپ کو گنجائش ہے. آپ چاہیں تو اپنی سمجھ کو ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک کی سمجھ سے بہتر قرار دے کے ٹھیک ہے آپ خود فالو کر لیں قرآن و سنت کو، لیکن پہلے اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ سے بہتر قرار دینا پڑے گا. اچھا یہ بہت مزیدار بات ہے. یعنی یہ جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ امام صاحب کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ مفتی صاحب گنا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کان کھول کر سنیں. یہ بہت ساری مثالیں گنا رہے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہوا، اسے چھوڑا گیا. اس کے بعد جب یہ لپیٹیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ذرا سنیے ان کی طرف سے. مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی، تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے. جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل نا جس میں صاف صاف صریح حدیث ہوتی ہے اور امام حنیفہ قول اس کے خلاف ہوتا ہے، جب ہم ایسے مسائل بتاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اچھا امام ابو حنیفہ امام بخاری سے پہلے کیا تو ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی. مطلب اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بس کیونکہ امام ابو حنیفہ امام بخاری سے پہلے، اس کا مطلب گرچہ ان کا قول حدیث کے خلاف ہے لیکن ان تک یہ حدیث پہنچی ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث نہ پہنچی ہو؟ تو بھائی جیسے دو مسائل میں آپ مان رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، تو ان دو مسائل کے علاوہ بھی کسی مسئلے میں امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے نا. یعنی اصول جو آپ بار بار جب ہم کوئی ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس میں حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، اور بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس معاملے میں امام ابو حنیفہ تک کی حدیث نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، تو یہ بہت زام کے ساتھ بولتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام حنیفہ تک حدیث نہ پہنچے. تو بھائی دیکھو یہاں پر مفتی صاحب خود جو ہے نا وہ اس بات کی وضاحت کرنے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے تھے. اگر یہ دو مسائل میں آپ نے ثابت کر لیا تو اس کا مطلب کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو. مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے. تبھی آپ دیکھیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت والی، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرم میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا ہمارے جتنے مشائخ ہیں کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ. صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. ایسے اور بھی بہت سارے. امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے مشائخ نے، ہم نے نہیں، آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال، تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، اب یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے. ایسا نہیں ہے. جو قول قرآن و سنت میں امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو لگا ان کو ظاہر میں، وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جتنے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف تھے وہ چھوڑے جا چکے ہیں. اب جو بچہ ہے نا ریمیننگ جو اقوال ہے ان کے، یہ بالکل سیو ہے قرآن و حدیث کے مطابق. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحبین نے فیصلہ کیا تو بھائی صاحبین کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے کئی ایسے اقوال چھوڑ دیے. یعنی صاحبین کو آگے جو ہے اس میں دخل اندازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی خود کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع نہیں کیا؟ رجوع کیا. بھائی بعض روایتیں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک دن میں 5 طرح کا فتویٰ دیتے تھے، کہتے نہیں یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ غلط. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنی زندگی میں بہت سے اقوال سے رجوع کر لیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ امام صاحب کے قول جتنے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف تھے آلریڈی امام صاحب چھوڑ چکے، رجوع کر چکے ہیں، اب مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہنے نہیں بھائی وہ کچھ رہ گیا تھا ان سے تو صاحبین نے اس لیے مداخلت کی. تو اگر امام ابو حنیفہ سے رہ سکتا ہے تو صاحبین سے نہیں رہ سکتا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے رہ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ابو حنیفہ کی رجوع کے باوجود بھی صاحبین کو مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے، تو صاحبین سے بھی تو چوک ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں انہیں نے رجوع دیکھا حدیث کے خلاف تو انہوں نے بھی امام صاحب کا چھوڑ دیا، بلکہ میسج کیا دیا، پیغام کیا دیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور صاحبین نے. ان دونوں نے کیا دعویٰ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ دیکھو جو غلطی ہوئی تھی میں نے سدھار لی ہے اب لاک، یا کیا صاحبین نے کہا کہ دیکھو جو چھوٹ گیا تھا امام ابو حنیفہ سے ہم نے اس کو پورا کر دیا اب لاک کرتے؟ نہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تحقیق کو لاک کیا، اجتہاد کا دروازہ بند کیا، نہ صاحبین نے دروازہ بند کیا، بلکہ امام صاحب کا رجوع، صاحبین کا حدیث کی طرف رجوع، یہ منہج بتاتا ہے ان لوگوں کا. یعنی جو متقدمین ہیں
फिक़्ह हनफी अपने आप को जिसकी तरफ मंसूब करती है, उन अइम्मा ने भी तकलीद नहीं सिखाया है, न इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने तकलीद सिखाया है, न उनके शागिर्दों ने तकलीद सिखाई है। ये बाद के लोगों ने तकलीद का जो है कुआं बनाया है जिसमें सबको ढकेला है। बल्कि ये जो मुफ्ती साहब मिसालें पेश करें, ये मिसालें दलील हैं कि तहकीक जारी थी और जारी रहनी चाहिए। अगर इमाम अबू हनीफा के रुजू से दरवाजा इज्तिहाद का बंद नहीं होता तो साहिबैन की दखल अंदाजी से भी इज्तिहाद का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। आगे भी उसकी जरूरत है। एक चीज और कि सिर्फ पूरी दुनिया में साहिबैन ही को हक हासिल है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो फतावा कुरान और हदीस के खिलाफ है वो उस पर करेक्ट करेंगे? क्या इमाम शाफी को हक हासिल नहीं है? क्या इमाम अहमद रहमतुल्लाह को हक हासिल नहीं है? हाँ? अरे भाई, कुछ जगहों पे अगर साहिबैन ने करेक्ट किया है तो उससे और कई जगहों पर इमाम अहमद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने करेक्ट किया ना। यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बताया कि ये चीज गलत है, इमाम अहमद ने बताया, तो क्या साहिबैन का मकाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और इमाम शाफी से बड़ा है? आप चार इमाम कहते हैं तो साहिबैन से कहने से कहते हो कि साहिबैन ने बता दिया कि गलत है तो हम मानेंगे। अरे भाई, अगर साहिबैन के कहने से अबू हनीफा को आप गलत मान रहे हो तो इमाम शाफी इमाम अहमद के कहने पे गलत क्यों नहीं मानते? ये सवाल पैदा होता कि नहीं पैदा होता? तो कैसे सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं जो गलती थी ठीक की जाए? उसे किसने ठीक किया? साहिबैन ने। साहिबैन की इस्लाह आपको कबूल है, इमाम अहमद की इस्लाह कबूल नहीं है, इमाम शाफी की इस्लाह कबूल नहीं है, ये सब बात क्या है ना। तो अगर साहिबैन ने सुधारा है उसको आप मानने के लिए तैयार है और इमाम अहमद सुधारें, इमाम शाफी इस्लाह की बात करें, वो आपको काबिल कबूल नहीं है, तो यही तो जो है घटिया तकलीद का रास्ता है कि भाई हमारे अपने बताएंगे तो मानेंगे और ये जो हमारी इस दायरे में नहीं आते हैं वो बताएंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो ये मुफ्ती साहब जो बेवकूफ बना रहे हैं कि जो जो गलतियां हुई थी मान लिया। आपने साहिबैन की माना है, इमाम शाफी की नहीं माना आपने, इमाम अहमद की नहीं माना आपने, इसलिए आपका ये दावा दुरुस्त नहीं है कि जो जो गलत था ठीक किया जा चुका है। ये दावा दुरुस्त नहीं, बल्कि हम कहते हैं अगर आप इमाम शाफी की भी मान लेते, इमाम अहमद रहमतुल्लाह की भी मान लेते तो भी कोई जमानत नहीं दे सकते कि अब भी सारी इस्लाह हो चुकी है, अब भी दूसरों लोगों के लिए कुछ बाकी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा शेख, मुझे भी एक दो बातें करनी है इस पर। पहली बात तो ये करनी है कि एक तो बहुत वाज़ेह बात है कि आप क्या कह रहे हैं, हमारे उलमा ने इस मसले में साहिबैन का कौल ले लिया और इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ दिया। तो मेरे भाई, अगर आपके अइम्मा, अगर आपके उलमा किसके दरमियान जज बन रहे हैं? साहिबैन के दरमियान और इमाम अबू हनीफा के दरमियान। और जो उलमा जज बन रहे हैं उन सब का मर्तबा क्या है? उनका मर्तबा आपके हिसाब से इमाम अबू हनीफा और साहिबैन से कमतर का है। तो अगर आपके उलमा किसी मसले में दलील की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके साहिबैन के कौल पे फतवा दे सकते हैं, और ये कोई जुर्म की बात नहीं है आपके नजदीक, बल्कि इसकी तो आप तहसीन कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो अगर हमारे उलमा दलील की बुनियाद पर किसी मसले में इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके जुमहूर उलमा के कौल पे फतवा दे रहे हैं तो हमारी क्या गलती है भाई? आपके, हाँ, आपके उलमा साहिबैन के कौल पे फतवा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह कि दलील क्योंकि साहिबैन के कौल की मजबूत थी तो आप इमाम अबू हनीफा कौल तर्क कर सकते हैं। किस वजह से? साहिबैन के लिए। हालांकि साहिबैन का मर्तबा यानी इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी का मर्तबा इमाम अबू हनीफा से कमतर है। तो जिनका मर्तबा कमतर है उनके कौल पे आप फतवा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस कमतर दर्जे के इमाम की दलील मजबूत है। तो वो लोग जिनका मर्तबा अगर आप बरतर ना भी माने तो कम से कम बराबर तो मानेंगे इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल। बल्कि बाद मसाइल में जैसे कि देख रहे हैं जुमहूर उलमा, जैसे तबर्रुकी के मसले में आज बात आई कि जुमहूर उलमा का कौल एक तरफ है और इमाम अबू हनीफा का कौल एक तरफ है, और जुमहूर उलमा मालिकिया, शाफई, हनाबिला, रफुल यदैन का मसला है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जहां जुमहूर उलमा एक तरफ है, दलील भी उनकी मजबूत है, और हम जुमहूर उलमा के कौल पर फतवा दे दें दलील के सही होने की वजह से तो हम मुजरिम हो जाते हैं माशाअल्लाह। तो ये कौन सा मेयार आपका है कि आप करें तो दुरुस्त और हम करें तो गलत, आप करें तो सही और हम करें तो हम मुजरिम बन जाएं? तो ये कौन सा मेयार है? अच्छा, एक बात मुझे, दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि ये कौन सी आपकी मजबूरी है कि बार बार आपको साहिबैन का हवाला देना पड़ रहा है? ये क्या मजबूरी है आपकी? आपने अपने आप को इतना तकलीद के दायरे में मजबूर क्यों किया है कि अगर दलील के मुताबिक, अच्छा जिन मसले में ये बोल रहे हैं कि साहिबैन के कौल पे फतवा दिया, भाई साहिबैन का कौल इमाम शाफई, इमाम मालिक और अहमद इब्न हंबल का भी कौल है ना, तो आप साहिबैन का हवाला देने पर मजबूर क्यों हैं? आप उस मसले में ये क्यों नहीं कहते कि हमने इमाम शाफई के कौल पे फतवा दिया है, हमने अहमद इब्न हंबल के कौल पे फतवा दिया है, हमने इमाम मालिक के कौल पे फतवा दिया है? ये मजबूरी आपने, ये तकलीद की ऐसी जंजीर आपने ऐसी बांध करके रखी है कि जुमहूर अइम्मा का भी नया खूबसूरत नाम लाया है तमज़हुब।
तमज़ुब जी। ये लोग और ये कैसी मजबूरी है? आप भाई चारों इम्मा को बरहक बोलते हैं, तो आप जब फतवा देना होता है तो बार बार साहिब का हवाला क्यों देते हैं? आप जिन मसलों में, चाहे वो मसला आपने जो इस्तिस्का का बयान किया या मसला आपने अकीका का बयान किया, तो इसमें दीगर यानी अइम्मे सलासा का भी तो कौल है ना सुन्नत होने का। तो आप ये क्यों नहीं बोलते कि हमने इमाम अबू हनीफा को छोड़ करके अइम्मे सलासा के कौल पे फतवा दिया? ये क्यों मजबूर किया हुआ है आपने आपको कि अगर दलील के मुताबिक तर्क भी करना है तो साहिबैन में से कोई एक मिलना चाहिए, तभी हम तर्क कर सकते हैं। साहिबैन के यानी अपने मजहब के उलमा के दरमियान आपने खुद को क्यों महदूद किया हुआ है भाई? यही तो हमारा और आपका इख्तिलाफ है कि आप अगर फतवा देना, आप अगर इमाम का मसलक छोड़ते भी हैं तो आपने तय कर लिया कि इमाम का मसलक छोड़ने के बाद हमारे अपने मजहब का कोई आलिम मिलना चाहिए, तभी जाकर के हम इमाम का मजहब छोड़ेंगे, अपने मजहब के अपने दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। तो गोया कि आपने ये समझ लिया है कि हक सिर्फ हमारे मसलक में महदूद है। हक या तो इमाम अबू हनीफा के पास होगा, और अगर इमाम अबू हनीफा से चूक हो गई तो साहिबैन के पास होगा। हम कहते हैं हक किसी एक मसलक में महदूद नहीं है। हक अगर इमाम अबू, ऐसा भी हो सकता है, जब अगर ऐसा हो सकता है कि हक इमाम अबू हनीफा के पास नहीं था तो साहिबैन के पास आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हक इमाम अबू हनीफा तक भी नहीं पहुंच पाया, साहिबैन तक भी नहीं पहुंच पाया, वो इमाम शाफी तक पहुंच गया, अहमद इब्न हंबल तक पहुंच गया, इमाम मालिक तक पहुंच गया। तो जो इस्तिफादे का दायरा आपने अपने मसलक के उलमा को में महदूद कर दिया है, उस इस्तिफादे के दायरे को जरा आगे बढ़ाइए। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था इस मसले में कि भाई अगर आपके उलमा जज बन सकते हैं अपने मसलक के दरमियान के उलमा, हालांकि ये आपके मसलक के दरमियान जो उलमा है यानी इमाम अबू हनीफा और साहिबैन, किन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि हमारे उलमा ने इसमें इमाम अबू हनीफा के कौल को छोड़ करके साहिबैन के कौल पे फतवा दिया? जाहिर सी बात है ये जो आपके उलमा हैं ये इमाम अबू हनीफा और साहिबैन से बड़े तो उलमा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको जज करने का और तरजीह देने का इख्तियार दे रहे हैं उनसे कमतर होने के बावजूद। तो आप अहले हदीस उलमा पर ये रद्द नहीं कर सकते कि अहले हदीस उलमा क्या इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक से बड़े, कि एक बात इमाम अबू हनीफा को नहीं समझ में आई, इनको समझ में आ गई। जब भी हम किसी मसले पर रद्द करते हैं, तकलीदी मसले पर कहते हैं कि ये अच्छा आज के उलमा को, आज के अहले हदीसों को ये बात समझ में आ गई जो इमाम अबू हनीफा को समझ में नहीं आई, तो क्या आज के हनफियों को ये बात समझ में आ गई जो इमाम हनीफा को समझ में नहीं आई, जो साहिबैन को समझ में नहीं आई? तो जो निचला तबका है उसमें आप भी इख्तियार दे रहे हैं तरजीह का, पर आपने जो तरजीह का इख्तियार दिया है वो अपने मसलक के दरमियान में रह करके दिया है। हम कहते हैं तरजीह के इस इख्तियार में अहले इल्म के यहाँ वुसअत है। अगर किसी मसले में इमाम अबू हनीफा के बजाय साहिबैन के कौल को तरजीह दे सकते हैं आपके उलमा, तो हमारे उलमा किसी मसले में हनफी मसलक के बजाय इमाम शाफी के कौल को भी तरजीह दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखिए मुकल्लिदीन जो होते हैं ना, मुकल्लिदीन हजरात, वो ये शोशा छोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो अहले हदीस होते हैं वो गैर मुकल्लिद होते हैं, वो सलफ़ के मनहज को मानते ही नहीं, जबकि अहले हदीस का जो दूसरा हमने सिफाती नाम रखा है वो खुद सलफ़ी रखा हुआ है। तो फिर हम सलफ़ के फ़हम को क्यों नहीं मानेंगे? मजमूई तौर पर हम तमाम सलफ़ के फ़हम को मानते हैं। और देखिए जहाँ तक बात है ना किसी एक सलफ़ के ही फ़हम को लेना, उसको हुज्जत करार दे देना, तो इनके ये भी कायल नहीं इस बात के। ये भी कभी मुफ्तिबा फतवा जो है ये कभी इमाम अबू यूसुफ के फतवे पे देते हैं, कभी इमाम अल शहबानी के फतवे को इमाम अबू हनीफा के फतवे के ऊपर तरजीह देते हैं और इमाम अबू हनीफा का फतवा उस वक्त में छोड़ देते हैं। तो ये भी वहाँ पे क्या हम भी ये बात नहीं कह सकते कि क्या आपकी समझ जो है वो इमाम अबू हनीफा से ज़्यादा है? आप क्यों छोड़े इमाम अबू हनीफा का फतवा और क्यों इमाम अबू यूसुफ के फतवे के ऊपर कभी फतवा दिए, कभी इमाम अल शहबानी के फतवे के ऊपर फतवा दिए? तो आप तो यही कहोगे ना कि हाँ जो इमाम अल शहबानी की जो समझ थी, यहाँ पे जो उनकी जो अकल है वो कुरान हदीस के मुताबिक उतर चुकी थी, मुताबिक थी, इसके वजह से हमने उनके फतवे को लिया और इमाम अबू हनीफा को यहाँ पे खता पे समझा, इसलिए इस वजह से छोड़ दिया।